এইটো আমি মনত আছে না আগ 10 বছর যাক দিছো তাকে দি आं रायलायनो रोङा दे Kampa Burgari Fakti আছে আৰু NDA পৰা আৰু UPPL NDA পৰা আৰু আছে জয়ন্ত বসুমতাৰী বৰ্জন মুছাহাৰী আৰু বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰ্টি আছে কাক বিচাৰে এইটো আমি মনত আছে না আগ 10 বছর যাক দিছো তাকে দি फैगौ MP इलेक्शनाव सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो आं रायलायनो रोङा दे सामफ्रामबो फानफैबाय थायो माबा दङ जों जेबो मोनाबो जेबो मोनथाय गैया जों कंग्रेसखौसो मोजां मोनो जाया सरकारा दा सरकार हिसाबै सोलिगासिनो दङ जाय जोंनि जयन्त MLA सार बिथाङानो दानि बे बिजाथियाव देरहागोलांगोन आरो मैं चिंताधारा करिया मैं तो जयंत बसुमतारी भोट देंगे देरहासार जाजानो लुगैयो कंग्रेसखौ जों जेबो मोननांगौ मोनथायबो गैखाया मोनखायाबो जों कंग्रेसखौनो जों देरहासार जाजानो लुबैयो এই যে এখন কাক বিচাৰে টিকটারে চলি আছে টিকটৰে চলি আছে টিকটৰত ভোটটো দিব অ नंगौ फैगौ 7 अक्ट'खालि जानो गोनां MP बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो सोरखौ MP हास्थायो रायजो राजाफोरा जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन रायजो राजाफ्रा सोरखौ MP हास्थायो बा सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो जोङो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन दादा নির্বাচন তো আহি আছে বেছি দিন নাই মাজত 4 দিন মান আছে কাক বিচাৰে আপুনি ইপিপিএল মানে সমর্থক বিজেপি সমর্থক ইপিপিএল আর কি এনেকে ভাবি আছো মোর মতে আর কি আমি নিজে কাক যেনবা এমপি বিচাৰে কাক কি নাম জানো আছে জয়ন্ত বসুমতাৰী কাম্পা বৰগয়াৰী আছে নাই জয়ন্ত বসুমতাৰী বিচাৰে মানে जोङो आरोबाव माखासे रायजो राजाफोरनि बेलायाव जोङो आरोबाव जोङो मिथिनो थाखाय सेस्था खालामगोन MP हिसाबै हास्थायोबा सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो जोङो सासे बिथांनिफ्राय मोनथिनानै लागोन কি বেশি আছে এটা আমি পানিপুরি বিক্রি করে পানিপুরি ফুচকা বিক্রি করে নির্বাচন আহি আছে বেছি দিন নাই মাজত 7 তাৰিখত নির্বাচন হ'ব 7 তারিখ শুনিছি আমি 7 তারিখ যেনেবা বিচাৰে MP মঙ্গলবার পরে 7 তারিখ হয় কাক বিচাৰে কাক জিকিবলৈ ভাবে এটো তো মোর মনত আছে না এটো তো এতিয়া কি কম আছে দ্বিতীয় পৰা আছে কাম্পা বৰগয়াৰী ফাক্তি আছে আৰু NDA পৰা আৰু UPPL NDA পৰা আৰু আছে জয়ন্ত বসুমতাৰী বৰ্জন মুছাহাৰী আৰু বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰ্টি আছে কাক বিচাৰে এইটো আমি মনত আছে না আগ 10 বছর যাক দিছো তাকে দি ক'ত দিছে নাই এইটো নকম এইটো মোৰ মনতে আছে যাক দিলে ভাল হ'ব যাক দিছো তাকে দিম नंगौ बिथाङा गावनि गोसोआवसो दङ होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों सोरनो भट होब्ला मोजां जागोन बिथाङा जों गावनि गोसोआवसो दङ होननानै मोनथिनो मोनदों নির্বাচনটো আহি আছে বেছি দিন নাই মাজত 4 দিন মান আছে এই কাক জিকিবলৈ বাবে আৰু কাক MP হিচাপে বাবে সময় আইলে গম পোৱা যাব এতিয়া কোনো ইতিবিতে আমি নিৰ্ণয় কৰিবতো নোৱাৰিম কিন্তু মানুহে মানে পাব্লিকে ক'ত ভাল পায় তাতে দিব এটো ক'ব নোৱাৰো ক'ত কোনে জিতিব ক'ব নোৱাৰিম এটো এই মুহূৰ্তত যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া গম পোৱা যাব আগত যেটো দিন বা বতৰ কেনেকুৱা আছিল আৰু এই বৰ্তমান পৰিস্থিতি ভাল হয় ডেভেলপ তো আগত কেনেকুৱা আছিল আগৰ দিনটো আৰু বহুত বেয়া আছিল হয়
বৰ্তমান ভাল আছে আৰু এনেই ডেভেলপমেণ্টৰ হিচাপত গ'লেতো ডেভেলপমেণ্ট আৰু হ'ব লাগিব বহুত বাকী আছে ইয়াত ডেভেলপ হ'বলৈ ইয়াত ডেভেলপটো তেনেকৈ একো হোৱা নাই ডেভেলপ হ'বলৈ বহুত বাকী আছে আৰু চাগে কৰিব ডেভেলপ লাহে লাহে কৰিব শান্তি আহিছে বুলি ভাবে শান্তি আছে শান্তি বৰ্তমানতো শান্তি আছে কোনো মানে তেনেকৈ আতংকটো নাই ইয়াত বৰ্তমান ঠিকেই আছে চিচুৱেশ্যন ভাল আছে এনে মানে অলপ পাব্লিকত তেনেকৈ ইনকাম চ'ৰ্চটো অলপ চাব লাগিব এইটো অলপ যাতে মানে অলপ ভাল হয় এইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু বাকীকেইটা ভাল আছে ঠিকেই আছে नंगौ थांनाय समाव बोथोरा बा थासारिया माबायदिमोन आरो नैबेनि थासारिया माबायदिमोन बिथाङा फोरमायना होदों आरो जाय बिजाथिखौ देरहासार खालामगोन बा देरहासार खालामनांगौ गावनि गोसोआवसो दं जेब्ला सम फैगोन अब्ला बिथाङा फोरमायगोन आरो भटखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बा सोरखौ देरहासार खालामगोन रायजो राजा बिथांमोना जोङो मोनथिनानै लागोन दादा আপোনাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় হয় নমস্কাৰ মোটামুটি নিৰ্বাচনটো আহি আছে বেছি দিন নাই মাজত হয় 4 দিনমান আছে 4 দিনমান কাক বিচাৰি আহিব আপুনি নিৰ্বাচন আহি আছে আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি বিচাৰি আছে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান বহুত শান্তি পৰিৱেশ আহিছে বহুত ডেভেলপ হৈছে এডুকেশ্যন বিভাগত যোৱা কিছু বিপিএফ চৰকাৰ থকা সময়ত পাৰ্চেণ্টেজ চালে আৰু এতিয়া আমাৰ এইবাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ চালে বহুত আপাৰ ডিপাৰ এতিয়া গোটেই অল অসমত বিশেষত এইবাৰ আমাৰ এডুকেশ্যন বিভাগত টপ লিষ্টত আহিছে নাম্বাৰ 1ত আহিছে আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকে আমাক এইবাৰ যাতে আকৌ ভোট দি জয়যুক্ত কৰা এটা চবকে মানে আকোৱালি লৈ গৈছে কেণ্ডিডেটটো জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে আৰু খাম্বা বৰগয়াৰী আছে গৰ্জন মুছাহাৰী আছে আৰু বেলেগ বেলেগ কেণ্ডিডেট আছে হয় কাক বিচাৰি জানবা আমাৰ জয়ন্ত ছাৰকহে বিচাৰি আছে আমি একলে নহয় পাব্লিকক চবকে জয়ন্ত ছাৰকে বিচাৰি আছে আগৰ দিনত কেনেকৈ আছিলে এই পৰিস্থিতি আৰু এতিয়া কেনেকৈ আছে এতিয়া আগৰ দিনৰ পৰিৱেশ লগত আৰু এতিয়া পৰিৱেশ লগত আপোনালোকে যদি তুলনা কৰিলে দিন ৰাত ডিফাৰেন্স হৈ যায় আগৰ দিনত আমি ইয়াতে বেলা ডুবার লগে লগে আমি গোটেইখিনি দোকান হাট বাজাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াতে 9টালৈকে দোকান পোহাৰ এনে খোলা থাকে তো ইয়াতে কিমান দিন ৰাত ডিফাৰেন্স হৈ আছে আপোনালোকে গম পায় এতিয়া শান্তি আহিছে এইটো গোটেইখিনি পৰিস্থিতি একদম শান্তি পৰিৱেশত আছে তো গতিকে জনসাধাৰণে শান্তি পৰিৱেশে বিচাৰি আছে কেনেকৈ শান্তিৰে আমি বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ শান্তিৰে আমি শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ হয়তো বেলেগে ক'ব পাৰি আছে ডেভেলপ কৰা নাই এই আমাৰ UPPL চৰকাৰে কিন্তু তেনেকৈ নহয় এতিয়া এইবাৰ UPPL চৰকাৰে আপোনালোকে চালে কিমানখন আমি PMY ঘৰবিলাক দিব পাৰিছে কিমানখন আমি অৰুণোদয় স্কিম দিব পাৰিছে কিমানখন আমি পঞ্চায়ত বিথাংকি জ্ঞান চিৰাং ৰোগ নিৰ্মল বহুত তেনেকৈ 35টা স্কিম আমি BTR চৰকাৰে অৰ্থাৎ ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আমাক নতুন স্কিম বনাই দিছে তেনেকৈ স্কিম জৰিয়তে বহুত জনসাধাৰণে হেল্প পাই আছে তো গতিকে জনসাধাৰণে আকৌ যাতে আমাৰ MP ইলেকশ্যনৰ যিটো আমাৰ 5 নং লোকসভা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জয়ন্ত ছাৰ যেহেতু NDA কেণ্ডিডেট তেখেতকে সবেই বিচাৰি আছে আৰু এইকাৰণে এইবাৰৰ অহা 7 মে মঙ্গলবাৰ ইলেকশ্যন যিটো আছে এইটো খাটাং হৈ গৈছে এইটো 100% আমাৰ জয়ন্ত ছাৰে জিকি যাব তেনেকৈ थैंक यू नंगौ बिथाङाबो माखासे गावनि साननाय बा जिथुनाखि मोजां मोननाय बे बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय जोङो आरोबाव जोङो माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय आरोबाव जोङो मिन्थिनो थाखाय बा मिन्थिनानै लानो थाखाय सोरखौ MP हिसाबै हास्थायो बा सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो आरोबाव जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिन्थिनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन फैगौ 7 अक्ट'खालि जानो गोनां MP बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा गोबाव गैलिया बा सानब्रैसोल'सै बिनि गेजेरनो गावबागाव दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गावबागाव दोलोआ गाव जेरै हायो एरै खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय
जोङो दायो मोनथिनानै लागोन बे रायजो राजाफोरा सोर बिजाथिखौ MP हास्थायो जोङो थारैनो जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनानै लागोन। काका নির্বাচন আহি আছে মাজত বেছিদিন নাই 4 দিন মান আছে ইয়াত বিষয়ত খাক MP লাগে MP এই যে এখন টিকটারে চলি আছে টিকটৰত ভোটটো দিব দিব না नंगौ जाय बिथाङा गावनि जिथुनाखि गोसोनि जेनेबा हास्थायनाय बे हास्थायनायखौ बिथाङा फोरमायनानै होबाय आरो जोङो सासे बिथांनिफ्राय आरोबाव जोङो मोनथिनानै लाबावगोन फैगौ 7 अक्ट'आव जानो गोनां MP बिसायख'थि बे MP बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार खालामगोन बा सोर बिजाथिखौ MP हास्थायो जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन आदा जाय मोजां खामानि मावगोन रायजोनि जों बेनो बहरखौ होगोन आरो ओरैनो सोर बायदिया मोजां जागोन नोंथांनि बायदिबा बेथ' बुंस'नो हाला आंबो जायनो मोजां जायो बेनो होगोन आरो बेनो होगोन आरो बहरखौ जाय मोजां मावगोन खामानि रायजोनि थाखाय बेनो होगोन आरो बेनो आंना नंगौ बिथाङाबो गावनि जिथुनाखि बेसेन गोसा भटखौ बा होनांगौ होननानै बा जाय मानसिया मोजां खामानि मावगोन बे बिथांनो भटखौ होगोन होननानै बुंथिदों आरोबाव जोङो माखासे सुबुंनिफ्राय बा रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन जा आदैनिफ्राय जोङो मोनथिनो लागोन फैगौ 7 अक्ट'खालि जानो गोनां जिथुनाखि निर्बाचन MP बिसायख'थि बे MP बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो बा सोर बायदिया रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन नोंथाङा सानो बेखौथ' आरो जों रायजो राजाफ्रा दा जाया सरकारा दा सरकार हिसाबै सोलिगासिनो दङ जाय जोंनि जयन्त MLA सार बिथाङानो दानि बे बिजाथियाव देरहागोलांगोन आरो बेनो मोजां खामानिखौ मावगोन होननानै जों सानदों आरो रायजो राजाफोरनि साननाया बेनो बेखौनो आसा दङ आरोना आरो मोजां माबायाव थांनानै मावहैनो हागोनबो नामा जोंहा बिदिबो साननायबो दं आरो रायजो राजानि साननाया बेनो आरो नंगौ जाय बिथां आदै बे बिथाङाबो गावनि जिथुनाखि हास्थायनाय बा लुबैनाय बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों आरो जोङो माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय आरोबाव जों मोनथिनानै लाबावगोन जे फैगौ 7 अक्ट'खालि जानो गोनां जिथुनाखि MP बिसायख'थि बे MP बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय खालामगोन बा सोरखौ MP हास्थायो जोङो थारैनो जोङो आरोबाव जोङो मोनथिनानै लागोन বাইদেউ এই নিৰ্বাচন আহি আছে মাজত 4 দিন মান আছে বেছি দিন নাই ইয়াৰ পিছত আৰু কাক যেনিবা MP বিচাৰে যেনিবা এতিয়ালৈকে আমাৰ কিবা হোৱা নাই আৰু কি হোৱা নাই মানে কাক দিব লাগে এইটো হোৱা নাই আৰু এইটো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কিয় আমাৰ বস্তু যোৱাই নাই দিবা লাগিব যে বস্তি কোন যোৱা নাই ৰুণিখাতা দিবতো লাগবই যিকোনো এটা থলেতো দিবই লাগব এনে কাক বিচাৰে MP হিচাপে কাক বিচাৰে মইতো এইটো ক'ব নোৱাৰো MP নিৰ্বাচন আহি আছে ইলেকশ্যন আহি আছে বেছি দিন নাই 4 দিন মান আছে মাজত কাক বিচাৰে আপুনি MP হিচাপে কাক বিচাৰে মই নাজানো মই নাজানো নাজানে কিয় নাজানে কাক বিচাৰে মই নাজানো ৰে নাজানে কি बिथाङा मोनथिया होननानै बुंदों जोंनि सिगाङाव आरो जोङो सासे मादैनिफ्राय आरोबाव जोङो मोनथिना लाबावगोन बे रुनिखाता बाजाराव दा गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय मैगं फानफैनाय बा गाव गावनि न'खरखौ सुंथा खालामनो थाखाय मैगं फानफैनाय बायदि मैगं फानफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो फैगौ MP बिसायख'थियाव बा सोरखौ MP हास्थायो बिथांमोना रायजो राजाफ्रा जोङो मोनथिनानै लागोन
मादै सिगाङावनो नोंथां बरायबाय आं रायलायनो रोंगोन बे रोङो मानो रोङा जानो रोङो फैगौ एमपि इलेक्सनाव सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो आं रायलायनो रोङा दे सामफ्रामबो फानफैबाय थायो माबा दङ आं बिपिएफ निफ्राय दङ खाम्फा बरगयारि दं इउपिपिएल एनडिए एलायन्सनि एनडिए माबा दं बिजाथि जयन्त बसुमतारी गर्जन मुसाहारि सोरखौ देरहासार जानो लुगैयो आं माबानो रोङा बुंनो रोङा नामा বাইদেউ নির্বাচন আহি আছে মাজত 4 দিন মান বাকি আছে হ্যাঁ এই ভিতৰত কাক বিচাৰে এমপি হিচাপে কাক কৈ দিম মই ভোট দিব কাক বিচাৰে ভোট কোৱা কি তো কম কোন के पसिर মই জানবো নি ঘেরা নাম লাগুন্দা তাবে দেখিনি মই কি কই দিম না মই না জানো मिन्थिनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन फैगौ एमपि इलेक्शनाव सोरखौ बिजाथि सोरखौ एमपि हिसाबै देरहासार खालामगोन रायजो राजाफ्रा मिन्थिनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन जोङो सेस्था खालामगोन मादैमोननिफ्राय फैगौ एमपि बिसायख'थियाव सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो मादैमोना बा सोरखौ हास्थायो एमपि हिसाबै जोङो मादैमोननिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन सोरखौ हास्थायो जेनेबा खाम्फा दं बोथोर फैग्रोथोंसै बयबो देरहासार बयबो सोरबायदि देरहायोबा मोजां जागोन सानो नोंथाङा बोथोरा फैग्रोथोंसै बोथोर फैबासो बोथोर फैबासो जों जेरावखि होथोंसै बिदिसो ना औ दे आनंगौ फैगौ एमपि बिसायख'थियाव जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया गेजेराव सानब्रैसोल'सै बे सानब्रैसोनि गेजेराव फैगौ 7 अक्ट'खालि जानो गोनां जिथुनाखि एमपि बिसायख'थि बे एमपि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा सोरखौ एमपि हास्थायो जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो थारैनो जोङो मोनथिना लागोन बा मोनथिनो थाखाय जों नाजागोन केमेरा पार्सन बिथांखौ आंजों लोगोसे फैफानो थाखाय खावलायबाय दायो जोङो बिथां सासे बायद'निफ्राय जोङो मोनथिनो लागोन फैगौ एमपि बिसायख'थियाव बा सोरखौ एमपि जाजानो बा देरहासार जाजानो हास्थायो जोङो मिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन বাইদেউ নমস্কাৰ ইলেকশ্যন বা নিৰ্বাচন আহি আছে বেছি দিন নাই মাজত 4 দিন আছে বেছি দিন নাই তাৰ বিকট কাক বিচাৰে যেনবা এমপি হিচাপে কটা ইলেকশন কাক বিচাৰে নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন ভোট নিদিয়ে নাকি ভোট নিদিয়ে জয়ন্ত বসুমতাৰী ट्रेक्टरत भोट দিব মানে आरोबाव जोङो सासे ब्रादारनिफ्राय जोङो मोनथिना लाबावगोन बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लाबावगोन फैगौ एमपि इलेक्शनाव बिथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामोबा सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो जोङो मोनथिना लागोन আপনার নমস্কার নমস্কাৰ মইতো আৰু মই চিন্তাধাৰা কৰিয়া মইতো জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোট দিম আৰু কি জয়ন্ত বসুমতাৰী ভোট দিব এইটো জিকিব ন জিতিব খাটাং জিকিব খাটাং এইটো এমপি হিচাপে লাগিব মানে লাগিব আৰু মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই মোৰ খুচি আছে আৰু আমাৰ উন্নয়ন সিহঁতৰ দ্বাৰায়ত হ'ব এইটো আশা ৰাখি মই জয়ন্ত ছাৰক ভোট দিম আমার ডিমান্ড আছে আর কি আমার অল আদিবাসীর আর কি কিছুমান মাটির সমস্যাবিলাক আছে যেনেবা রিজার্ভ মাটি যাতে আমার জয়ন্ত ছাৰ যদি জিতি যায় তেতিয়াহ'লে মাটি পাটা হৈ যাব হ'ব লাগিব আর ইতো এনে আমার অসমতো নাথাকিব এটাতো দিল্লী পার্লামেন্ট যাব তথাপি মিত্রজোঁট পার্টি হিসাবত আর কি আমি জয়ন্ত ছাৰক সাপোর্ট কৰিছোঁ আৰু ইউপিপিএল সাপোর্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আমাৰ ষ্টেটৰ না বিটিআৰৰ যিমান কাম আছে যথেষ্ট কৰিব বুলি আশা দিছে আৰু ময়ো বিশ্বাস ৰাখিছোঁ দিব বুলি थैंक यू बिथाङा जिथुनाखि गावनि हास्थायनाय बा गावनि साननाय बे साननायखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों आरोबाव जोङो मोनथिनो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो थाखाय जोङो आरोबाव सेस्था खालामगोन फैगौ एमपि बिसायख'थियाव
सोर बिजाथिखौ बिथांमोना देरहासार जानो लुगैयो मादै एमपि इलेक्सना नै बारा गोबाव गैला जानोसै सोरखौ एमपि जाजानो लुगैयो नोंथाङा सोरखौ हास्थायो है जों जेबो मोनाबो जेबो मोनथाय गैया जों कंग्रेसखौसो मोजां मोनो कंग्रेसआवसो होगोन माबानो होआ जयन्तनो होआ खाम्फानो जों जेबो मोना बिसोरनिफ्राय ओंखायनो होआ भटखौ कंग्रेसआवसो होयो जों कंग्रेसआवसो होगोन बिथाङा भटखौ कंग्रेसआव होगोन होननानै बा कंग्रेसखौ सापर्ट खालामदों बिथाङा मोजां थिगैनो दं आरो जोङो आरोबाव माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लाबावगोन जे फैगौ एमपि बिसायख'थियाव बा सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो जोङो आरोबाव जोङो मोनथिनानै लाबावगोन मादै इलेक्सना बारा गोबाव गैला सोरखौ एमपि जाजानो लुगैयो बा हास्थायो सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो कंग्रेसखौ जों जेबो मोननांगौ मोनथायबो गैखाया मोनखायाबो जों कंग्रेसखौनो जों देरहासार जाजानो लुबैयो बेनो बिथाङाबो कंग्रेस दोलोखौ देरहासार जाजानो लुगैयो होननानै फोरमायदों आरोबाव जोङो रायजो राजाफ्रा सोरखौ हास्थायो एमपि जाजानो बा देरहासार जाजानो जोङो थारैनो जोङो मोनथिनानै लाबावगोन बा मोनथिनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन जोङो आरोबाव माखासे बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन जे फैगौ एमपि बिसायख'थियाव बा सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो जोङो सोरखौ एमपि हिसाबै हास्थायो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन सर नमस्कार नमस्कार নির্বাচন আহি আছে বেছি দিন নাই মাজত 4 দিন মান আছে কাক বিচাৰে জানো বা এমপি হিচাপে সেইটোতো এতিয়া কি কম এতিয়া যিটো চৰকাৰ চলি আছে যে এমপি ইলেকশ্যনটো আমি যেহেতু মোদী চৰকাৰে চলি আছে বিজেপি চৰকাৰ তেওঁৰ যিটো মানে চৰকাৰৰ যিটো পৰিচালনা বা কাম কাজ অৱশ্যে বেয়া হোৱা নাই ভালে হৈছে গতিকে আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ আমাৰ এই অঞ্চলত যেনিবা 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভাত এনে আছে বিপিএফ পৰা খাম্পা বৰগয়াৰী আছে এনডিএ প্ৰাৰ্থী আছে জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু গৰ্জন মুছাহাৰী আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা কি বিচাৰি কাক লাগে জানো একচুৱেলি মই বড়োলেণ্ডত নহয়তো একচুৱেলি মই মানে ষ্টেটৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় গতিকে এই বিষয়ে মানে বিজেডিৰ বিষয়ে সিমান এটা নাজানে মই ধন্যবাদ बिथाङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जानायखाय बिथाङा फोरमायनो हायासै सोरखौ एमपि हास्थायो बिथाङा फोरमायनो हायाखै मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन